Hɔrɔn TV kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye ka kɛɲɛ n'a ka waati foli ka ɲi. Aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na. Ko don o don tulo bɛ taa kalanso. Maa tɛ kɔrɔ kalama, maa tɛ kodɔn kalama. A y'aw sɔgɔ yelen na walasa aw bɛ se ka kalan. O de la yelen bɛ ci bila mɔgɔ faamuyalen ma walasa aw fana aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ. An ka bi maa welelenw ye Bubakari Payitaho n'ale ye kunnafonidila ye aujourd'hui Mali. Bubakari i bisimila. Bon, kuntan b'i fo mais ko débatteur b'u fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati min na bɛ a bɛɛ lajɛlen fo Hɔrɔn TV a mɔgɔ fɔlɔ fo mɔgɔ laban donc u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya parce que débat organisé n b'a dɔn c'est pas facile ni invité wele tant que invité ma don studio kɔnɔ i tɛ lafiya donc ko baara kɛ don o don n b'i yɛrɛ fo la. Ok, merci bien. Bubakari Payitaho tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mɔgɔ welelen filanan ale ye ɲininikɛla ye ni o ye Baba Dakano. Baba Dakano i bisimila. Kuntan b'i fo n bɛ Hɔrɔn TV lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka Payitaho fo olu minnu ni aw yɛrɛ cɛsirilen don kosɛbɛ kunnafoni ko la kunnafoni o ye ka mɔgɔw bɔ kunnasiri la donc an bɛ sanga mun kɔnɔ ou bien an bɛ tagabolo min na bi aw jɔyɔrɔba bɛ jamana kɔnɔ k'aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya bi mais k'aw fo kunun na ale ni aw ka don o don baara. D'accord. Ayiwa an bɛ alɔna k'a fɔ Baba Dakano ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ OGCS kɔnɔna na. Ayiwa bi an bɛna baro kɛ fɛn min kan o ye farafinna tilebiyanfan population ale ni marabagaw gɛlɛya min bɛ o nu cɛ. Waati caman an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ don population ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. An ko sa gɛlɛya in ninnu mun de bɛ na ni gɛlɛya ye a kun ye mun ye fura jumɛn kan ka sɔrɔ gɛlɛya la an ka bi maa welelenw o na hakili jagabɔ kɛ o kan. An b'a daminɛ Payitaho la e ye kunnafoni dila ye ayiwa an b'a daminɛ fɔlɔ min bɛ actualité kɔnɔ ni o ye Mali situation ye sanction min taara ka da Mali kan. An y'a ye CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu ye ale ni UEMOA o ye sanction dɔ ta depuis le 9 janvier Mali contre la Barça u ka jateminɛ na coup d'état min kɛra o ko ka chronogramme dɔ bɔ walasa fanga bɛ se ka di pouvoir démocratiquement élu ma cogo min na mais an ka marabagaw ko olu ni o hakilinaw ma ɲɔgɔn ye o de nana ni sanction ye mais an y'a ye sanction talen kɔ jamana caman kɔnɔna na mɔgɔ caman y'u kan bɔ k'a fɔ ko sanction ninnu a ma bɛn u ma ayiwa an bɛ e yɛrɛ ɲininka en tant que malien ni sanction minnu taara nin e yɛrɛ ka analyse ye jumɛn ye surtout ka taa fɔ population yɛrɛ ka wuli k'a fɔ ko sanction ninnu mun filɛ nin ko olu ka fɛla tɛ. Bon n b'i fo i ka ɲininkali la en tant que malien ne b'a fɔ comme les autres maliens mes autres compatriotes a ma bɛn bi a ma bɛn sini en tant que malien parce que ne b'o de fɔ ni malo bɔrɛ tɔ tora bɔrɛ kelen Mali la Assimi n'a ka denbaya de b'a dun donc fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛna ye ka gɛlɛya sigi Assimi kunna ne tɛ ala deli o fɛɛrɛ la o ye en tant que citoyen maintenant sanction minnu kɛra ni an donna kɔnɔ ka a lajɛ c'est-à-dire que an b'a ye n'i ye an ye kunnafoniw sɔrɔ cogo min na ni CEDEAO yɛrɛ ka u ka protocole de bonne gouvernance b'a fɔ ko ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra dugu min na sanction minnu bɛ yen nɔ maintenant ko sanction saba sanction fɔlɔ ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra Mali i n'a fɔ Mali bɛ suspend ka bɔ CEDEAO ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen na kelen a filanan CEDEAO ka lajɛw n'o ye réunion ye o tɛ kɛ Mali la fo ka taa fɔ sanction wulila a sabanan o ye ni Mali den dɔ ye i kan bɔ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ CEDEAO mɔgɔw bɛ dɛmɛ min don a ma u t'o dɛmɛ kɛ a fɔra n ye o saba de ye CEDEAO ka sanction ye frontière datugu an ye a tɔgɔ gelu Mali jamana ka nafolo an b'u cɛ an b'a dɔn an b'a bɔ tan bon UEMOA associé la en fait ne yɛrɛ ma o yɔrɔ de faamu ça veut dire que u taara u ye sigi laban min kɛ u taara dɔrɔn Mali sanctionné de kama parce que n b'o fɔ mun na n'i y'a lajɛ an ka gɛlɛya depuis 2012 fo bi parce que gɛlɛya min b'an kunna gɛlɛya daminɛ depuis 2012 depuis 2012 fo bi ne m'a mɛn siɲɛ kelen ko UEMOA ye Mali wele k'aw ɲininka parce que UEMOA fana jɛkulu de ye ni an jamana 8 b'o kɔnɔ minnu bɛ CFA dilan bon ka aw wele ko an ye UEMOA tɔnden
ni gɛlɛyaw b'aw fɛ yen gɛlɛya in ye jumɛn ye hali k'a ɲɛf'u ɲɛna ne kɔni m'a mɛn bon UEMOA ka sigi fɔlɔ Mali situation na o ka Mali ɲangi ne t'a faamu sincèrement ça veut dire que quelque part il y a une main derrière hali ni o kuma in fɔli man di dɔw ye o de ye anw ka faamu ye wa an dalen d'o la fo k'a fɔ an dalen d'o la maintenant ni i bɔra yen ka na hali CEDEAO yɛrɛ ko taara cogo min na et puis bon c'est ce que les Maliens b'a hali min faamu o ye UEMOA ka lajɛ bɛ taa kɛ Ghana nun tɛ UEMOA la donc o bɛɛ la n y'o fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ o bɛɛ de bɛ kunkolodimi bilala mɔgɔw la k'a fɔ est-ce que effectivement ko in kɛra ka c'est comme n'i b'a fɔ an bɛ n ye dutigi ta sisan ni duden dɔ ye fɛn dɔ kɛ peut-être n'i bɛ se k'a corriger i b'a corriger ten mais i t'a gɛn ka bila kɛnɛma ka fɛn dɔ k'a la parce que n'i y'o kɛ i bɛ ko tɔ lajuguya parce que n'i y'a bila kɛnɛma a laban a bɛ taa don sira dɔ fɛ e bɛ tila k'e yɛrɛ ɲinɛ a ko tɔ la donc moi je pense que n ye a tɔgɔ bere in ta a tɔgɔ ɲangini bere in ta a giriyara kojugu n ka bɔ yen n ka na transition taara 5 ans de proposer n'i ye ministre Diop lamɛn an bɛɛ ko an Maliens an minnu bɛ yan an ko 5 ans mais f'i ka bi kunkolo kan pour que ka taa 5 ans transition 5 ans ka t'o demander o ye anw minnu bɛ Mali la an ko mais n ko bɛ se ka kɛ cogo di maintenant ni Diop ko tɛrɛmɛli de don dɔ bɛ bɔ a la moi je pense que la moindre des choses c'était don min na o bɛ sigi kɛ c'était k'a fɔ bon Maliens aw ko 5 ans tiɲɛna 5 ans ka ca aw ye lajɛ min kɛ o lajɛ ko k'a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 la bon an b'o bɛɛ la fitinin n'o ye kalo 6 ye an b'o ta wa hali ni an b'aw ɲangi parce que théoriquement c'est comme CEDEAO yɛrɛ sɔnna transition bɛ ban le 27 février donc théoriquement transition ban le 27 février hali ni sanction tun bɛ bin hali n'an tun bɛ ɲangi ne tun bɛ se k'a faamu n'a tun kɛra le 28 donc ni février banna le 27 février donc c'est à dire que délai théoriquement na ban ka sɔrɔ an ma se ka kalafiliw kɛ an b'aw ɲangi mais o délai yɛrɛ ma se ka anw ɲangi alors que u ye sigi min kɛ ka kɔn ɲɛ u ko ko décembre kalo tile 30 ou bien janvier kalo tile fɔlɔ ko ni Mali ma se chronogramme ye ko u bɛ Mali ɲangi chronogramme taara a cayara a dɔgɔyara sa mais chronogramme kɔni taara avant ce délai ne ma an sanctionné kun de don sincèrement bon les mesures de fermeture de frontières je crois qu'o bɛ loi caman violer même sur le plan international sachant bien que anw ye camancɛ jamanaw ye kɔgɔji t'an bolo donc o bɛ sariya baden de violer k'a fɔ jamana minnu bɛ camancɛla la a ti bɛn i ka mesure sugu dɔ ta ka da o kun. D'accord. Ok, waati Baba Dankalo an bɛna e fan fɛ ayiwa an bɛ démocratie clé de kɔnɔna na donc n'i ko démocratie clé ça veut dire que ko fanga ye jamanadenw de ta ye u bɛ danaya da mɔgɔ dɔ kan ka voter o ye k'o bila yen ka tila k'a ye an bɛ voter maa minnu ye ka danaya d'u kan san 1 san 2 danayabaliya bɛ na an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ la fo ka taa laban gɛlɛyaw ma fo ka n'a bila sisan an filɛ nin contexte min kɔnɔna na nin ye mɔgɔ caman ka miiriya Mali dɔrɔn tɛ hali farafinna jamanaden caman ka miiriya n'a y'an ka dirigeants bɛ ka nin fɛn ta ko u manipulelen de don ayiwa ni e yɛrɛ bilala i ka nin situation in analyser e b'a analyser cogo di Kuntan b'i fo n'i ko k'i bɛ nin situation in analyser i tɛ se k'a ta dɔrɔn kunu walima kunnasini ko kalafili la i bɛ taga kabiri an b'a fɔ mun ma démocratie ni dɔw ko bɛɛ fanga hali n'a sɔrɔ bɛɛ ma sɔn k'a fɔ ko o de y'a tagabolo ye bamanankan na mais an b'a fɔ bɛɛ fanga barisa bɛɛ b'a faamu ten an bɛ se k'a fɔ bɛnkan fanga an bɛ voilà bɛnkan fanga a sigila anw fɛ yan a sigila nin sigicogo in na 1991 a nana hukumu dɔ de kɔnɔ n'i ɲinɛna o hukumu kɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ i ka se k'a faamu degun min bɛ a kan bi a nana hukumu min kɔnɔ gɛlɛya caman de tun bɛ yen wa mɔgɔw y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko bɛɛ tɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ kumada tɛ mɔgɔw bolo ale ni fana minnu bɛ fanga la u bɛ fanga la kabiri 68 ni o kun sɔrɔla coup d'état dɔ fɛ min kɛra président Modibo Keita la donc olu bɛɛ de laɲiniw bɛɛ de tala ka fara ɲɔgɔn kan ale ni a wagati nana bɛn gɛlɛyaw ma diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ olu gɛlɛyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan wulikajɔw kɛra wulikajɔw de nana bange bɛnkan fanga in na donc n'i ko i bɛ jateminɛ kɛ min de b'a kɛ jamana kɔnɔdenw ale ni u b'u ka danaya kalifa minnu na ko ka gɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ i bɛ jateminɛ de kɛ bɛnkan fanga yɛrɛ nana nata ba dɔ de hukumu kɔnɔ o ye k'a fɔ de ni fanga tagabolo yɛlɛmana kiri mun kun tɛ tigɛ cogo la anw hakili la o bɛna tigɛ a tigɛ cogo la min b'a kɛ faamaw ka nafolo bɛ sabati halisa donc faamaw ka faamaya bɛ taga ɲɛfɛ nka fantaw fana ka fantanya bɛ juguya halisa donc k'a kɛ fana jamana sɔrɔ n'i y'a ta 100 o 100 90
u bɛ tila n'i y'a ta 100 mɔgɔ 10 de ni ɲɔgɔn cɛ 100 mɔgɔ 10 o bɛ jamana nafa sɔrɔ siraw 100 90 olu b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ko n'i ye jamana ta ni maa 10,000,000 don sisan maa 100 bɔɲɔgɔnko olu de bɛ jamana nafa sɔrɔ siraw bɛɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ maa 9,000,000 ale ni 900 olu bɛ to sɛgɛn jugu la donc nata dɔ tun ye k'a fɔ ko ni bɛnkan fanga in nana o danfara min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ bɔ a la ale ni kalanko ale ni miiriya min bɛ k'a fɔ ko marako jugu bɛ olu bɛɛ bɛ ta ka bɔ yen nka n'i ye jateminɛ kɛ san minnu dara o kan olu caman ma se ka kɛ au contraire dɔ yɛrɛ de farala a kan ni o ye mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko sariya tɛ tigɛ a tigɛcogo la ni o ye fana k'a fɔ ko yuruguyurugu ka ca foroba nafolo waleya yɔrɔ la walima a ɲini yɔrɔ yɛrɛ la donc olu bɛɛ de nana kɛ mɔgɔw déception bonyana mɔgɔw kan kosɛbɛ bɛnkan fanga in na donc kana fara o kan jateminɛ mɔgɔw ka jateminɛ na o y'a ye k'a fɔ ni marabaga mun nana ale ni a kɛrɛfɛ mɔgɔw walima a bɛ mɔgɔ minnu suganti olu de ka kow bɛ ɲɛnabɔ nka gɛlɛya tɔ minnu bɛ mɔgɔw kan dɔ de bɛ fara o gɛlɛyaw kan ka taga don o don donc o dusumakasa ninnu de y'a kɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲugula bɛnkan fanga in na k'a fɔ ko est-ce que bɛnkan fanga in de bɛna se ka an ka kow ɲɛnabɔ o ɲugu in bɛ fɛn caman fɔ maintenant min ye sisan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ a ko gɛlɛya kosɛbɛ mara tagabolo tɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ye n'i bɛ an ye bɛnkan fanga ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen ni o ye président de la république ye nka far'o kan kulu wɛrɛw bilalen bɛ yen dɔw bɛ yen minnu bɛ sariya tagabolo u da bɛ yala u b'a kɔlɔsi fana ale ni gouvernement ni président bɛ baara kɛ cogo min na u b'olu kɔlɔsi dɔw fana bɛ yen kulu dɔw bɛ yen minnu bɛ kiriko la mais n'i ye kulu fila ninnu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sariya lawaleya n'u b'a ɲini ka sariya ta ale ni minnu b'a yamaruya ale ni minnu b'u ka baara kɔlɔsi ni o ye bulonba ale ni président de la république du gouvernement olu bɛɛ ye politique sira mɔgɔw de donc olu bɛɛ bɛ suganti politique sira min ye ko gɛlɛya ça depuis san caman mɔgɔw t'u yɛrɛ ye olu la a b'i n'a fɔ kala bɛ ta minnu bɛ ta ɲɛmɔgɔya la mɔgɔw t'u yɛrɛ y'u la mɔgɔw t'u yɛrɛ y'u la a sababu ka ca sababu fɔlɔ yɛrɛ ni an bɛ se ka an tɛgɛ da min kan ni ɲinini ye min sabati o ye k'a fɔ minnu bɛ kala ta o ma ca kosɛbɛ hali ka dan minnu yamaruyalen n'o ka kala ta hali n'a y'a sɔrɔ o fana fiɲɛ dɔ b'o la parce que k'a fɔ ko Mali bɛ taga bi mɔgɔ 20,000,000 na k'a fɔ ko 8,000,000 ɲɔgɔnna dɔrɔn de bɛ kala ta alors que ɲininiw y'a jira k'a fɔ ko Mali sifinlaka bɛ taga fo n'i y'a ta 100 sara la 60 la donc a tɛ se ka faamu k'a fɔ ko maa 20,000,000 na o ye minnu bɛ jamana kɔnɔ yan ani jamana kɔkan mɔgɔw t'o la k'a fɔ ko olu bɛ 8,000,000 dɔrɔn de bɛ kala ta o 8,000,000 fana na hali maa 4 ɲuman o tɛ kala ta donc fiɲɛ dɔɔni bɛ o yɔrɔ la ka far'o kan fana mɔgɔ caman tɛ kala ta mɔgɔ caman tɛ da don a la barisa b'a fɔ a politiki mɔgɔw min kɛra ɲɛmɔgɔ ye o min kɛra kɔma a bɛɛ de ye kelen ɲuman t'a la wa u b'u yɛrɛ de ɲini u tɛ an ka hakɛw ɲini k'o sabati donc olu bɛɛ de b'a kɛ kabiri u sigitɔ la danayaba tɛ wa u sigilen kɔfɛ danaya in tɔ bɛ cari ka taga a fɛ. D'accord. Ayiwa o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ halisa mana bɛ to Mali situation kɔnɔna na i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na e miiriya ye i n'a fɔ mɔgɔ caman fana miiriya ye min ye k'a fɔ ko an ka dirigeant ninnu maa wɛrɛ bɛ u jukɔrɔ ka se ka u manipuler o de nana ni danayabaliya yɛrɛ fanba ye ka ɲɛsin an ka dirigeant ma mais i ye fɛn dɔ fana fɔ sanction in nalen kɔ an ka dirigeant y'a jira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ to an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛnɛ san 5 in ko tun ye base de négociation de ça veut dire que o tɛ bɛnkan ye an kan ka min ta mais o kɔfɛ an y'a ye manifestation min kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ olu ko fo san 5 in ka maintenir dɔw yɛrɛ ko fo ka taa ni san 5 yɛrɛ ko 5 ans coalition dɔ yɛrɛ sigira ko 5 ans au plus bon maintenant est-ce que an ka dirigeant fɛnɛ o sirannen tɛ o kɔlɔlɔ de ɲɛ walasa mɔgɔw kana danaya bɔ o kan donc n'u kɛlen bɛ k'o makun o kɛlen bɛ ka na ni blocage ye fɔ cogoya wɛrɛ la statu quo bɛ yen nɔ an bɛna se ka nin ko in situation débloquer cogo jumɛn na. Non a situation bɛ débloquer cogo min na c'est-à-dire que cogoya fila don parce que maliyɛn minnu bɔra jumajan tɛmɛnen o maliyɛn a 80% n y'a sigi 100 80 ma bɔ k'a fɔ ko san 5 transition yɛrɛ san 5 parce que ni jamana marabaaw y'a faamu ten k'a fɔ ninnu bɔra de k'a fɔ olu tun ye k'a fɔ ko ka min suma ka k'u kun ko ninnu jɛra n'o ye parce que o de kɛra hali erreur ye u ka communication na parce que an y'a ye u ka laselilikɛla dɔw y'a fɔ k'olu nana ko san 5 c'est ne kɔni t'a dɔn o communication passera cogo min na o yɔrɔ la parce que mɔgɔw ma taa ka san 5 soutenir
mɔgɔw taara sanction min binna ne ko a sanction binna a bɛ binne k'a bɛ se ne somɔgɔ dɔ ma donc ni sanction kɔni binna a tɛ bɛn ne ma donc ne bɛ se ka taa an ka nisɔngoya jira maintenant an bɛ bɔ nin kɔnɔ min na cogoya fila an ka bi jamana marabagaw k'a faamuya a bɛ minnu bolo k'a fɔ 5 ans a tɛ faamu a tɛ don hakili kɔnɔ a tɛ faamu maintenant u ka délai raisonnable di parce que 5 ans le problème c'est quoi c'est que olu bɛ ɲinɛna min kɔ sanga tɛmɛ sanga mun nɔfɛ sanga fitinin de don a ti mɛn maintenant ni ala ka n'a cɛ jan ni gɛlɛya nana a 5 ans kɔnɔ an ka supposé hali 5 ans ka d'u ma gɛlɛya dɔ ka na a 5 ans kɔnɔ jamana mara dun ni gɛlɛya tɛ ban maintenant o gɛlɛya mana na n'o y'a sɔrɔ président élulen don mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i musalakaw parce que au moins kala filila k'i ta peut-être ni gɛlɛya nana an bɛ se k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka o gɛlɛya kunbɛn mais e dun donna fenêtre fɛ ka na fanga ta donc ni gɛlɛya nana o kɔni o ka nɔgɔn ni bɛɛ ye komi kala yɛrɛ ma ta k'e ta o e ka taa ka bɔ yen fɔlɔ bɛ nin donc sanga ti mɛn kelen fila maintenant u ka délai raisonnable di c'est-à-dire que 1 an 18 mois au plus o kɔni o ye ne hakilina ye pour que an ka bɔ nin situation bɛɛ kɔnɔ maintenant n'o o y'a sɔrɔ ka to fanga la o de ka d'u ye c'est très simple maliyɛnw de olu de bɛ k'a fɔ ko maliyɛnw ko Asimi ka di maliyɛnw ye Choguel ka di maliyɛnw ye c'est très simple Asimi ka mun na ka kɛ candidat ye comme a ka di maliyɛnw ye maliyɛnw ka voter ye dɔrɔn n'o kɛra mɔgɔ bɛ se ka k'a tɛ san 5 kɛ yan donc moi je pense que on doit sortir de tout ça an bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ c'est-à-dire que jamana in binna ka se niveau min na jamana in tɔɔrɔla jamanadenw tɔɔrɔla ka se niveau min na c'est-à-dire que an ka bɔ dabiri kɔnɔ ka ko kɛ tileliya la c'est-à-dire que fo maliyɛn bɛɛ k'a dɔn an ka jamana bɛ nin yɔrɔ la sini an bɛ taa n'a nin yɔrɔ la san wɛrɛ an bɛ taa n'a nin yɔrɔ la san 20 o kan ka sɔrɔ an bɛ nin yɔrɔ la donc ko bɛɛ bɛ lajɛya ni o kɛra maliyɛn bɛ adhérer u ka projet de société la mais ni min kɛra bi sini peut-être i bɛ tila ka interpellation wɛrɛ sɔrɔ la parce que ne tun tɛ se k'a faamu k'a fɔ o don mobilisation min kɛra vendredi c'était très clair gouvernement yɛrɛ de appel kɛ pour les sanctions ne t'a dɔn ko communication bɛ taa kɛ yen nɔ ko on soutient les 5 ans c'est-à-dire que u ma ɲɔgɔn fili jugu kɛ mais fili adamadenya fili tɛ bɔ adamadenya la fili bɛ se ka dilan maintenant n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que fɛn Baba Daŋono ye rappel dɔ kɛ en 91 ni mɔgɔ minnu hakili b'a la 91 kɛlɛ wulila kun belebele fila kun belebele fɔlɔ o ye ka maliyɛn minnu bɛ baara la ka maliyɛnw ka condition de vie améliorer kun filanan ko ka kalan kɛcogo falen pour que kalan ka kɛ ka ɲa mais an bɛ mun ye démocratie nalen u ye discours fɔlɔfɔlɔ min fɔ an ye ko ni démocratie fanga de bɛ yen sisan dɔgɔnin tɛ kɔrɔ bonya muso tɛ cɛ bonya den tɛ fa bonya min ka di min ye o b'o kɛ min ka di min ye o b'o fɔ ma dɔn ni maliyɛnw hakili bɛ k'u ka discours fɔlɔfɔlɔ la u y'o discours fɔlɔ de tenu u tilala o ye discours filanan jumɛn tenu n'u y'a fɔ n'u ma se k'a kɛ n'i ko i b'u jalaki ko kala jigin anw na politique kuma don donc kuma ye fila ye donc bonya ti ko la mɔgɔ ti mɔgɔ bonya c'est-à-dire que an ka a tɔgɔ ordre social min tun b'an bolo n'o tun b'a permettre dɔgɔnin bɛ kɔrɔ bonya den bɛ fa bonya muso bɛ cɛ bonya u y'o kogo bɔ ka bin filanan ye jumɛn ye layidu timɛbaliya k'o kɛ taabolo ye parce que n'i ma se k'a kɛ ko politique kuma don donc minnu taabolo tɛ se ka bɛn o fɛn fila ma c'est-à-dire que mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya ma ou bien ɲɛmɔgɔ dɔgɔya ma ou bien minnu taabolo tɛ se ka bɛn k'i dalakan fɔ i ma se k'a kɛ k'a sɔsɔ olu sen bɔ politique la donc politique tora mɔgɔ minnu bolo hakili bɛ taama nɔfɛ a caman ye o ye maintenant an tilala k'a ye tuguni hali ni a ta ka comparaison kɛ ni Afrique de l'Ouest yɔrɔ ma Afrique de l'Ouest kuma la n'i ye a tɔgɔ Afrique francophone ta a caman na an ka président minnu bɛ na hali ni faransi m'u sigi kɔfɛ faransi bɛ tila k'u récupérer donc u b'u kɔ don an ka degun na ani an ka laɲiniw na ka faransi de sago kɛ donc o bɛ na ni gɛlɛya ye mais par contre n'i taara pays anglophone na par exemple je prends n'i ye coup d'état ta Nigeria qui occupe aujourd'hui le peloton de tête n'o ye 7 coups d'état kɛ mais Nigeria ka coup d'état laban kɛra en 93 depuis olu donna nin système na coup d'état ma kɛ donc ça veut dire tout simplement que c'est-à-dire que ils sont plus autonomes u ka président ils sont plus autonomes à travailler pour la population ka u ɲɛsin jamanadenw ka tɔɔrɔ ma jamanadenw ka sɛgɛnw ma jamanadenw ka laɲini o ta ba la donc n'i y'a ta comparativement ka na an ka Afrique jamana fanfɛlaw fɛ rares sont les présidents qui i b'i ka mandat kɛ mandat kelen ou bien mandat fila kɛ n'i yɛrɛ bɔra a mandat fila la ka sɔrɔ coup d'état ma k'i la i b'a fɔ ko alhamdulillah donc tout le temps e bɛ mandat daminɛ mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ f'i kun san kelen n bɛ taa se yɔrɔ san fila bɛ taa se yɔrɔ yɔrɔ e b'i kɔ don pewu i ka jamanadenw ma donc a ti kɛ hali dogo yɛrɛ la a bɛ dɔn hali discours la
ni anga président laban min tayana ala ka hinala agli bala wati la malon de wula o wakeno ko gela min manka ko franci do o wuli ka jokera o ka agilla do ani tiɲɛ do o fɛnɛ dɔwɛrɛ mais mi jamana kuntigi mangi da do la quand tu vas jusqu'à dire que minnu tɛ franci fɛ olu jamana de jugu olu bɛ tantôt c'est leur opinion. On ne peut pas vouloir c'est-à-dire que la démocratie ko an ka jɛ ka fanga di e ma kunta e ka an mara san 5 i k'i sago kana i ka fɛn bɛɛ kana mais fɛn kelen min b'an bolo o ye k'a fɔ n'i y'a kɛ ɲa ɲɛna an b'a fɔ k'a ɲɛna ɲa ma ɲa an b'a fɔ k'a ma ɲa mais ɲa an kumana e bɛ bɔ k'anw jaabi e dun b'anw ka baara de la donc o bɛɛ ye gɛlɛyaw ye donc tout de suite les gens comprendront que e ti anw kama o e bɛ yan fɛn wɛrɛ de kama donc n'i y'ale ta bon an ka taa hali Burkina t'a lajɛ donc président min yɛrɛ la 2020 encore san joli san 2 a ma san 2 yɛrɛ dafa donc o dafiri nin cogo la donc tout ça ça veut dire que o danabala sinsinni yɛrɛ a fɛn ye min ye parce que jamanadenw kɔnɔ olu bɛ mɔgɔ minnu sigi u ɲɛmaya la ni wagati sera u bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ don mais u tɛ baara kɛ ni olu ye. D'accord, ok. Waati an bɛ taa ɲɛfɛ Baba Dakano ayiwa danabaliya in kɔni sera niveau dɔ ma fo an ka maliyɛnw yɛrɛ ko sisan nɔ ko an ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ UEMOA yɛrɛ la donc danabaliya sera fo o niveau ma alors an bɛ ɲininkali min k'o la sisan an bɛna fɔ CEDEAO waati min na a bɛ ka Mali sanction ko ɲɛɲini a filɛ ka misaliya min fɔ nin Burkina fɛnɛ coup d'état kɛra yen tuguni o ma an bɛna fɔ CEDEAO ka ko bɛna kɛ i n'a fɔ SDN Société des Nations min kun sigira Première Guerre mondiale kɔfɛ n'a ma se ka Deuxième Guerre mondiale n'a tununa CEDEAO ko bɛna kɛ ten wa ou bien e yɛrɛ ka i ta ye jumɛn ye CEDEAO ko yɛrɛ la ko fintogo ye kelen nka o manamana togo tɛ kelen SDN sigira de minnu Première Guerre mondiale kɛla minnu ye se sɔrɔ olu de farala ɲɔgɔn kan ka SDN sigi k'a fɔ tɔw bɛ don olu sagonada de fɛ jagoya k'a bɛ a sigi kuma caman bɛ jateminɛ kɛ o y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka taga yɔrɔ jan barisa a sigilen tɛ ka ɲɛ a ma sigi an b'a fɔ mun ma sariya justice a ma sigi o kan CEDEAO sigila a ka ca ni san 30 ye bi n'i ye jateminɛ kɛ a kelen tɛ farafinna kulu fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ y'u ka kulu sigi sen kan n'a bɔra est la est bɛ kɛ jumɛn ye bamanankan na kɔrɔn ayi kɔrɔn n'a bɔra kɔrɔnfan yan fan fɛ a kulu ka dɔgɔ min ye CEDEAO ka hakɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que a sigira mun de kama a fɔra ko intégration économique an ka se ka fara ɲɔgɔn kan e ka fɛgɛ e bɛ se ko la nin bɛ fɛ nin tɛ ne fɛ nin bɛ yan nin tɛ yan mais an ka fara ɲɔgɔn kan nafa sɔrɔ siraw bɛ ɲini cogo min na ale n'a bɛ cɛbɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni an ka jamana ninnu na an bɛ se ka tɔgɔma an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya ma la e bɛ se ka taga baara kɛ Sénégal i b'a fɔ ko Sénégalais bɛ se ka na baara kɛ yan cogo min na e bɛ se ka t'i ka nafa ɲini Côte d'Ivoire i b'a fɔ Ivoirien bɛ se ka na ka nafa ɲini yan olu hukumu n'a sigir'o de kan n'i ye jateminɛ kɛ o cadre kɔnɔ u ye caman kɛ o la barisa hali n'a sɔrɔ deguw bɛ bi an ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ nka ko caman bɛ yen bi o nɔgɔyalen don an ni ɲɔgɔn cɛ intégration économique fana ni o nana wale yɛrɛ UEMOA sigili la o fana ye o kɛra sababu ye halisa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o économique ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sanga sɔrɔ hali ni o baara in fana na tɔ ka jɛ b'a la bi tɔ ka jɛ b'a la bi ni mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko an ka bɔ CFA la an ka yɛrɛ ka monnaie créer o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko tɔ ka jɛ b'u ka baara in na parce que an ka jateminɛw la fanga min bɛ an ka jamana ninnu na bi k'a fɔ ko olu ka CFA bɛ falen hakɛ nin de la bi an ma d'a la k'a fɔ ko a b'o fanga an ka CFA tɛ an ka fanga duguma dɔɔni ou bien an ka fanga duguma kosɛbɛ donc olu bɛɛ ye jateminɛw de minnu kan ka kɛ mais olu bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ dɔ kɛra camanba de tora san 1990 daminɛ fo ka taga bila laban na min bɛ ka kɛ sisan o de tun bɛ ka kɛ an ka fan ninnu na ni coup d'état kɛra Niger o dugusajɛ dɔ bɛ kɛ Mali la dɔ bɛ kɛ Ghana dɔ bɛ kɛ dugu wɛrɛ la o de hukumu kɔnɔ CEDEAO y'a jateminɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko charte walasa fanga tagabolo ka bɛn démocratie ma bin kana kɛ mɔgɔ kan wa démocratie fana ka se ka kɛ fanga tagabolo min bɛ don jamana kɔnɔdenw jigi kɔrɔ o de hukumu kɔnɔ hakilila PEPTAO ye hakilijigi caman kɛ k'a fɔ u ye fɛn dɔw bila sen kan ni o ma kɛ jamana min na dankari bɛ k'i la nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la nka o baara in fana tɔ ka jɛ dɔ yɛrɛ a la tɔ ka jɛ ye jumɛn ye k'a fɔ olu y'u sinsin dɔrɔn fanga tali fanga kan fanga tali ni marifa y'u sinsin o dɔrɔn kan u ɲinɛna k'a fɔ ko fanga fana
a sinsinbolo dɔ ye jamana kɔnɔdenw nimisi wasali ye ni a bonne gouvernance hali n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔ fɔ a la bɛɛ b'i ka définition fɔ nka an ka jateminɛ n'an ye k'a fɔ bonne gouvernance tɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ ye fo jamana bɛ nafa mun bange a nafa tilali ka se jamana kɔnɔden bɛɛ ma tant que dɔ bɛ yen o tɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ ou bien tant que dɔ bɛ yen o bɛ baara kɛ ka nafa se jamana ma nka en retour nafa tɛ se ka se ale ma o la i tɛ se k'a fɔ ko mara tagabolo ka ɲi o jamana ninnu kɔnɔ donc fiɲɛ min yera CEDEAO ka nin protocole in na o ma se ka fɛn sigi sen kan min b'a kɛ mara tagabolo bɛ kɔlɔsi ka sɔrɔ hali jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen ni a suganti la a sugantilen kɔfɛ a ka se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye fana min bɛ baara kɛ mara tagabolo ɲuman kan 2012 an hakilila k'a fɔ ko mɔgɔw y'a faamu barisa min kɛra 2012 c'est vrai crise wulila 2012 mais ka kɔn 2012 ɲɛ gɛlɛya caman tun bɛ ka ye mara tagabolo la jamana kɔnɔ ala ka hinɛ a la président Amadou Toumani Touré a ye baara caman kɛ nka n'i ko i b'a ka bilan fɔ bi yɔrɔnin dɔ bɛ yen bɛɛ da bɛnn'o ma k'a fɔ ko a kun tɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ i b'a fɔ a kan ka kɛlɛ cogo min na mɔgɔw bɛ kuma dɔ yɛrɛ fɔ ko a y'o fɔ k'a fɔ ko a tɛ fɛ ka dutigi malo jamana olu bɛɛ tun kɛra sababu ye min y'a to mɔgɔw b'a fɔ vraiment mara tagabolo tun man ɲi mais kulu ma sɔrɔ CEDEAO Union européenne Union africaine Nations unies k'a fɔ jamana in kɔnɔ mara tagabolo n'a ma fɛrɛ k'a la dɔɔni a bɛ ka ɲagami au contraire u tun bɛ Mali de ta ka taa n'a ye diɲɛ fan bɛɛ k'a jira démocratie in ko ɲɛnama don a y'a ye Mali bɛ cogo min na président dɔ taara dɔ wɛrɛ nana wa Mali bɛ ka taga ɲɛ donc u y'u ɲɛ tugu dɔrɔn min ka ɲi la k'u ɲɛ datugu fɛn minnu tɛ ka marcher donc 2012 kɔfɛ an hakili la k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw b'a jateminɛ k'a fɔ a bɛɛ tɛ symbole ye jamana mara fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ symbole ye k'a fɔ élection kalafili bɛ ka kɛ donc démocratie bɛ président dɔ taara a nana démocratie bɛ o tɛ mais tant que mara tagabolo ma ɲɛ a mara la k'a fɔ ko démocratie in bɛ sinsin san kelen fo ka taa bila 2013 la mɔgɔw ka hakilina kun falenna ni tun bɛ mɔgɔ caman lamɛn a kuma la n bɛ Union européenne représentant lamɛn u bɛɛ kun sinsinnen il faut que mara tagabolo de ka falen démocratie tɛ se ka kɛ élection dɔrɔn ye nka o san in tɛmɛnen dɔrɔn 2014 an y'a ye k'a fɔ fɛn minnu tun bɛ ka kɛ avant 2012 an seginna ka na olu kɔnɔ mɔgɔ si tun tɛ ka sɔrɔ min bɛ k'a fɔ ko nin an k'an jɔ an k'an kɔrɔsiyɛn jamana kɔnɔ a tun bɛ yen dɛ Boubacar ninnu tun b'a la e tun b'a la ne tun b'a la nka an kan ka dɔgɔ a gɛlɛya in kɔrɔ minnu bɛ jamana dɛmɛ olu de tun bɛ se k'a fɔ a y'aw jɔ an tɛ se k'an ka nin dɛmɛ in continuer ka sɔrɔ mara in bɛ ka taga nin tagabolo in na 2014 an hakili b'a la fɛn fɛn kɛra ka da o kan san fɛn fɛn dar'o kan i tun tɛ kalo kelen kɛ n'i m'a mɛn ko mɔgɔ kelen kuma tɔgɔ yera miliyari 10 miliyari 5 ŋanamu olu bɛɛ tun ye sɛgɛ voilà année de lutte contre 2014 donc voilà CEDEAO olu bɛɛ ye olu ma se ka baara kɛ donc ka segin u ka tɔ ka jɛ na ne bolo olu bɛɛ de tun b'u ka tɔ ka jɛ na nka min kɛra o kɛra 2012 kɛra o tɛmɛna an filɛ nin 2022 la parce que an bɛ 2022 la an bɛ nin kuma in na bi parce que ko dɔ de kɛra 2020 hakili la bi min kan ka kɛ sanction maliyɛn bɛɛ ko maliyɛn yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɛ yen bi ko farafinna ka ɲɛtaga hami b'i la bɛɛ ko sanction ninnu a ma bɛn barisa banabagatɔ de don k'u taara ka da kunna min bɛ se ka bana tɔ juguya o tɛmɛnen kɔfɛ sisan mun de bɛ kɛ hakili la min kan ka kɛ o ye de ni sanction a ma bɛn nka sanction in nana hukumu kɔnɔ ne bolo a bɛ se ka kɛ sababu ye tagabolo kura min bɛ na ye CEDEAO la a bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ sababu min bɛ fɛɛrɛ kura don kɔrɔ barisa ni sanction in kɔfɛ bɛɛ bɛ n'i dan dɔn Mali mun ye sanction binna kan ni a ye riposte ta ka décision ta Mali bɛna a dan dɔn min fana ye CEDEAO n'ale ye sanction bi sanction in kɔfɛ min bɛna bɔ a la ale fana bɛna a dan dɔn ni bɛɛ y'i dan dɔn kɔfɛ tagabolo kura min bɛna don CEDEAO la a ka ca Ala fɛ o bɛ se ka kɛ tagabolo ye min bɛ mɔgɔw bilasira fanga bin ni fanga di ou bien fanga yɛlɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ nka olu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ barisa i bɛ CEDEAO kuma na ko dɔw kan ka bɔ dɔw kan ka bɔ ko fila kɔni bɛ yen ko fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ se ka bɔ CEDEAO la mais mada la k'a fɔ ko an bɛ bɔ an kɛrɛfɛ dugu kɛrɛfɛ an n'an bɔra CEDEAO la Sénégal bɛ to an dafɛ dugu ye Côte d'Ivoire bɛ to an dafɛ dugu ye Burkina bɛ to an dafɛ dugu ye Niger bɛ to an dafɛ dugu ye Mauritanie bɛ bon an n'olu tɛ CEDEAO la an dafɛ dugu minnu kɔni bɛ CEDEAO la olu bɛ to yen donc a mana kɛ cogo o cogo an bɛ tila ka fɛɛrɛ wɛrɛw de ɲini an n'olu cɛla bɛ bɔ cogo min na walasa kow ka nɔgɔya an ma donc ne fɛ ko mana gɛlɛya k'a fɔ ko n bɛ bɔ mada la k'a fɔ ko o de y'a fɛɛrɛ ye a fɛɛrɛ ye min ye tagabolo kura min bɛ yen bi ni o kan ka don ni mara jɛkulu ninnu ni CEDEAO ni UEMOA ni a tɔw parce que CEDEAO ni UEMOA dɔrɔn tɛ o G5 bɛ yen kabiri gɛlɛya in daminɛna processus de Nouakchott sigila sen kan o kɔfɛ G5 Sahel sigira o kɔfɛ
a tɔgɔ ye di o y'a sɔrɔ CEDEAO bɛ yen ka CEDEAO ɲɛ organisation wɛrɛ bɛ yen yɛrɛ mɔgɔ hakili tɛ min ye kosɛbɛ min ka kɔrɔ hali ni CEDEAO ye n'o ye autorité de développement intégré de l'IPTACO groupement ALG ni o kun sigila de walasa gɛlɛya mun yela kɔngɔba min ye tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ 70 fo ka taga bila a san tɔw la pour que o kɛlɛ donc olu kulu ninnu bɛɛ bɛ yen yɛlɛma de kan ka don olu kulu la barisa diɲɛ yɛlɛmana a bɛ sigi tuma min na CEDEAO yɛrɛ yɛlɛma caman kɛ nin da sera a ma ka bɔ nafasɔrɔ siraw kuma na ka n'i da don politique kuma na o y'a yira de k'a fɔ gɛlɛya mun nana o ye CEDEAO bila ka yɛlɛma donc yɛlɛma ninnu fana tɛ se ka kɛ ten donc ne fɛ nin ko in a ka gɛlɛn a bɛ dig'an na kosɛbɛ mais sababu de don min bɛ se ka kɛ yɛlɛma sabatilen sababu ye parce que yɛlɛma tɔ fɛn bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ de an hakili la an b'a bisigi ta nka nin tɛna kɛ bisigi ye tuguni nin kɛra bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a kɔlɔlɔw ye donc a yɛlɛma bɛ se ka bange o la ne hakili la an kan ka an sinsin o de kan sinon bɔli ko a bɛ se ka kɛ barisa ni maliyɛnw bɛnna min kan o de kan ka kɛ a bɛ se ka kɛ mais ne kɔni bolo bɔli tɛ a fɛɛrɛ ye an bɛ se k'an to a kɔnɔ cogo di k'a yɛlɛma barisa an n'an bɔla an bɛ tila ka taa gɛlɛya wɛrɛw de ɲini k'olu solution ɲini kɛrɛfɛ. Ayiwa Payitaho ayiwa jamana 15 la coup d'état bɛ jamana 3 kɔnɔna na e yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ ko y a une main derrière la CEDEAO o ye mɔgɔ fɛnɛ caman ka faamuya ye sisan ne ka ɲininkali ye min mun de la an ka dirigeants bɛ ka se ka manipuler tan cogo la fɛɛrɛ jumɛn kan ka se ka sɔrɔ walasa bɛ se ka bɔ o manipulation kɔnɔ pour que danaya bɛ se ka sabati marabagaw an'u ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ni b'a dan ko kuma dɔ fɛngɛ parce que munna CEDEAO t'u da don ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka président to u ka u focaliser bɛ président dɔrɔn de kan an ka ɲininiw senfɛ an ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ dɔ ɲininka ne yɛrɛ ye question posé a kunna moi an y'a jateminɛ est-ce que si ils étaient proactifs c'est-à-dire que par exemple quand tu prends Mali situation filɛ Maliyɛnw tun b'u k'u player gɛlɛya damadɔ na est-ce que CEDEAO tun tɛ se ka na o gɛlɛyaw c'est-à-dire que u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fa la k'o gɛlɛyaw ɲɛnabɔ pour que président tagaliko kuma o ka ban mais u y'a fɔ an y'a dɔn ko o ye ingérence de ye olu fɛ c'est comme ni an bɛɛ ka du an bɛɛ dutigi ye ni gɛlɛya bɛ ne ka du kɔnɔ on suppose que ne de bɛ n ka du kɔnɔ gɛlɛya gérer ni gɛlɛya bɛ ka du kɔnɔ e bɛ ka du kɔnɔ gɛlɛya gérer mais gɛlɛya binna ne yɛrɛ kan en tant que dutigi aw de bɛ na bon ne ko mais o ti faamu parce que n'i y'a ta k'a réduit ka na c'est-à-dire que à l'échelon famille i bolo i b'a jɛ parce que jamana mara de don i bɛ yɔrɔ min na Mali k'a daminɛ Kayi fo Kidali mɔgɔ kelen o kelen bɛ yen e de y'a bɛɛ lajɛlen fa ye donc e ka politique intérêt a nafa kan ka se a bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ kan ka nɔ ye maintenant ni olu wulila k'a fɔ ko in u y'a jateminɛ mɔgɔ damadɔ de da birilen bɛ ko in na olu yɛrɛ tɔ si sen t'a la maintenant n'o wulila kɔni aw minnu ye a jamana kuntigi har kan ka fara kan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn fura bɛ sɔrɔ ka gɛlɛya aw ni yɔrɔ bɛ se ka kɛ min a b'o kala moi je pense que CEDEAO ko taabolo falenni o wajibi ye par exemple hali ni fɛn ta Union européenne ta mais i tɛ se k'i ka jamana mara i n'a fɔ cogo min ka di ye non o tɛ ingérence ko o ye i bɛ sɔn o de y'a donkan ye donc ni gɛlɛya b'i ka jamana kɔnɔ ni e tɛ se olu bɛna u b'a ɲɛnabɔ u bɛ solution dɔ kɔni proposer ye a b'o kɛ pour que fanga d'Afrique ka kɛ parce que ni a ko a t'o kɛ ko in gɛlɛya sera fanga jamana ɲɛmɔgɔ ma o gɛlɛya caman laban ye fanga d'Afrique de parce que CEDEAO kun ko k'ale ka ligne rouge ye i bɛ ka démission a ma taa o kɔ donc aw ka ligne rouge ye nafa jumɛn ɲa donc ka singani ka kuma la ka dana Payitaho yanni parce que nin yɔrɔnin a ka ɲi an ka a fɛrɛfɛsiya kosɛbɛ barisa ne kɔni fɛ nin de ye kuma koloma yɔrɔ ye yɛlɛmali jumɛn kan ka waleya walasa gɛlɛya ninnu ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ tugun Mali la ale ni jamana k'i ka kuma sɔnji la ni UEMOA ta o b'a fɔ fɛn dɔw ma ko critère de convergence o ye i mana UEMOA dugu o dugu ta fɛn dɔw bɛ yen fo o ka wajibiya i ka jamana kɔnɔ sinon UEMOA ta yɛrɛ i ka kow la o dɔ ye jumɛn ye misaliya la nafa ni jamana bɛ nafa minnu sɔrɔ ni o ye recette ye hakɛ dɔw bɛ yen i man ka tɛmɛ o kan sara la a ka kɛ sisan ni i ka jamana nafa sɔrɔ sara impôt ni douane bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i bɛ miliyari 100 de sɔrɔ i ka sara jamana bɛ fɛn fɛn sara a man ka tɛmɛ miliyari 35 kan misaliya la olu bɛɛ ye ko ye sisan mais munna mara tagabolo la CEDEAO tɛ se k'a fɔ sisan couverture sanitaire an k'o ta dɔrɔn k'a fɔ jamana min bɛ yen yanni ni san hakɛ in cɛ n'i ma nin couverture sanitaire sɔrɔ i ka nin bɛ bɔ yen couverture école ko la n'i ma nin sɔrɔ
pour que olu fana critère de ka sigi donc a te faamu k'a fɔ ko u k'a fɔ ko ingérence parce que critères de convergence bɛ sur le plan économique donc pourquoi on met pas des critères de convergence sur le plan de la gouvernance voilà effectivement donc parce que a dɔw yɛrɛ kuma fɔ ne yɛrɛ kunkolo in dimi ne ko jan an ma bɔ fɔlɔ wa parce que ne t'a dɔn an bɛ bɔ san min na parce que ni o de olu hakilina ye k'a fɔ ni gɛlɛya binna jamanakuntigi kan na olu bɛ na ayiwa a caman kɔni jamanakuntigi caman bɛ taa so u hakili ka jigin a la k'a fɔ gɛlɛya min bɛ wuli mɔgɔw tɛ wuli u yɛrɛ ma k'a fɔ dɔrɔn jamanakuntigi ka taa o parce que fɛn dɔ de bɛ na n'a ye o fɛn dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka na se yɔrɔ dɔ la où mɔgɔ yɛrɛ b'a ye ko nin ko in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ko de don o ɲɛmɔgɔ ka taa donc sɔnni a ka se o la a ye mɔgɔw lakana o sigidaw la ka mɔgɔw ka baara kɛ o sigidaw la mɔgɔw ka kɛnɛya sɔrɔ o sigidaw la mɔgɔw ka kalan o sigidaw la maintenant n'o kɛra président min bɛ yen san duuru ni mɔgɔw taara voter san duuru dir'i ma o san duuru kɔnɔ o nana k'i évaluer o y'a ye i ye c'est-à-dire a tɔgɔ layidu kan min ta san duuru kɔnɔ i m'a dafa maintenant u b'i ta dɔrɔn ka bɔ yen parce que baara wɛrɛ b'olu la min tɛ fanga dafiri ye donc mais il me semble que olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ka nin de entretenu pour se maintenir ka n'i ka kuma la n'i ye a jateminɛ min bɛ se k'a ban k'a fɔ je vais pas donner une solution toute faite o ye ne hakilina ye ne hakilina ye fo marakɛlaw présidents k'a bila u kunna k'a fɔ an bɛ sigi jamana ninnu kunna an ye ciden de ye fɔlɔ an k'u c'est-à-dire que i k'o bila i kunna n'i y'a bila i kunna k'i ye ciden ye dɔrɔn ne hakilila ko tɔ bɛɛ bɛ nɔgɔya ni gɛlɛya ye 100 ye ne y'a bila i kunna ka ban k'e ye ciden ye 80 binna ka bɔ gɛlɛya la donc ciden o de la moyen bɛɛ bɛ di i ma o ka se ka ci baara kɛ nafoloko la a tɔgɔ lakanako la fɛn o fɛn bɛɛ bɛ ta ka d'i ma parce que i y'i bila l'o cidenya la maintenant n'i y'a bila dɔrɔn i kunna ko e sigira jamana kunna e de ka fisa ni bɛɛ ye donc e bɛ fɛɛrɛw de tigɛ sisan olu de ka baara kɛ ka ji di mɔgɔw ma ka dumuni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw kalan ka mɔgɔw furakɛ ka e ti i o kɛ e bi baaraw de kɛ donc i yɛrɛ ka famille ani i kɛrɛfɛ mɔgɔw olu de bɛɛ bɔ i nu ma mɔgɔ tɛ kalan mɔgɔw tɛ furakɛ donc e bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc e bolo a tɔgɔ faransi ou bien yɔrɔ wɛrɛ de bɛ se ka e to fanga la donc e bɛ baara kɛ k'olu sago de kɛ ka ɲinɛ i ka jamana dɔ k'i kɔ don i ka jamana dɔ la parce que n'i y'a bila k'i ciden dɔrɔn i tɛ kɔ don i ka jamana dɔ la. Maintenant question yɛrɛ de y'o ye comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min hali n'u sigira n'u ka ɲuman kɛ après France i b'o récupérer mun de bɛ k'a to France bɛ ka se k'o récupérer o récupération bɛ se ka ban cogo jumɛn. Oui parce que au delà moi je suis pas dans cette condamnation de principe. Oui. Des coups d'état parce que en dans sera massa ni président nana mɔgɔw bɛ kalan o sigiyɔrɔ la u bɛ lakana o sigiyɔrɔ la u bɛ baara sɔrɔ o sigiyɔrɔ la u bɛ kɛnɛya sɔrɔ o sigiyɔrɔ la u bɛ fɛn bɛɛ k'o sigiyɔrɔ la maintenant ils n'ont rien à voir avec le président que cela soit très clair parce que fɛn fɛn dɔ ko fɔ quoi maintenant dans la plupart des pays par exemple quand je prends le cas n y'a dɔn Mali ta kɔni an tɛ se k'an da don o la yɛrɛ o kɔni o taara ka fɔ da par exemple quand je prends le Burkina ni mɔgɔ min tɛ a réalité kalama a bɛ k'i kɔnɔ ko est-ce que Burkina bɛ man baga o ka président ma mais ni ye fɛn ta statistique ta i b'a ye Burkina il y a plus de 2 millions de déplacés 2 millions de déplacés mɔgɔ million 2 de bɔra u sigiyɔrɔ la et plus de 3000 écoles fermées mais c'est grave c'est scandaleux o bɛ se ka kɛ cogo di et au même moment le président est là a foyi et tu t'occupes d'autres choses mais o t'i faamu et bon quand tu prends même le communiqué de la CEDEAO où la présidence de Wagner ou mentionné au café mais moi je suis désolé parce que en bébé là aw ne ɲininka ne dutigi ne ko a ko ɲinɛ bɛ n fɛ yen ko ɲinɛ tɛ n fɛ yen n'a hakili la kuma banna o f'a ka ɲinɛ ye don min na ou bien n'a sɔrɔ a delila ka ɲinɛ ne fɛ yen a bɛna ni ɲinɛ de ye k'a bɛn'o jira ne la kɛ et puis c'est-à-dire que a fɔra tiɲɛ don tiɲɛ tɛ ça c'est autre chose mais de façon officielle Mali ko Wagner tɛ yan k'a bɛ baara la ni reçu de ye wa o ye jamana ni jamana baaraɲɔgɔnya ye maintenant o kɔfɛ jɔn ko a tɔgɔ Wagner bɛ yan an y'a ye kunnafoni di siraw de fɛ mais kunnafoni di sira kuma o tɛ se ka ta ka jamana gosi n'o ye ka jamana fɛn n'o ye donc tout ça o b'a yira k'a fɔ minnu y'a baara kɛ u m'a baara kɛ n'u yɛrɛ dɔrɔn hakilina ye hakilina wɛrɛ donn'u la a kɛra faransi a kɛra fɛn wɛrɛ mais hakilina wɛrɛ kɔni donn'u la parce que an y'a ye ko in bɛ jɔn nin kan ko in bɛ tubabu de nin kan parce que an y'a ye Union européenne jamana caman ye hali communiqué kɛ waati la k'a condamné sur quelle base sur la base d'un article de presse je dis pas que l'article de presse c'est pas vrai notre don mais sur la base d'un article de presse c'est extrêmement grave on peut pas
c'est-à-dire que ka jamana ko bɛ réduit ka kɛ bon ni ko ma taa ne sago a la dɔrɔn a bɛ kɛ cogoya wɛrɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ jamana kuntigiw ni aw sigira jamanaw kunna fɔlɔ i b'a bila i kunna k'i ciden ye n'i y'a bila i kunna k'i ciden ye minnu y'i ci olu ka ci ye prioritaire ye o jamanadenw ye ji bɛ d'u ma cogo di dumuni bɛ d'u ma cogo di u bɛ kalan cogo di u bɛ furakɛ cogo di ne hakili la n'i y'o plan ɲɛnamaw ta k'o sigi k'o fɛɛrɛ ɲɛnamaw sigi san 1 san 2 mɔgɔw k'a nafa ye mɔgɔw hakili tɛ to e yɛrɛ la o kelen fila personne n'est indispensable a tila bila mɔgɔ si kunna ko ni ne tɛ a tɛ marcher i nana dɔ ta laban dɔ b'i ta laban mais mun y'an ka jamanaw problème ye ni min nana ko n ye chantier dɔ dayɛlɛ donc n tɛ se ka taa o chantier to donc n'a sɔrɔ hali n ka mandat banna n bɛ constitution yɛlɛma ka a kɛ n sago ye bon n'o kɛra i bɛna ni gɛlɛya ye donc fo an ka bila an kunna c'est à dire que hali k'a fɔ c'est à dire limitation de mandat ne bolo a man ka kɛ constitution kɔnɔ yɛrɛ en tant que démocrate i kan k'a dɔn ko hakɛ bɛ fɛn bɛɛ la n'i nana i b'i seko de kɛ e tɛ se ka bɛɛ kɛ e b'i seko de kɛ n'i tilala i b'a di dɔ ma o fana b'a seko kɛ e nana dɔ ta laban dɔ bɛ n'i ta laban donc ni jamana marabaaw y'o damadamanin ta k'o bila u kunna ni faransi ko tan est ce que faransi bɛ ka min fɔ ani ne ka jamana taabolo ani ne ka jamanadenw kunkelenna ye kelen wa n'u tɛ kelen i b'a fɔ faransi ye bonya ani karama kɔnɔ ne tɛ se ka nin kɛ taa lajɛ k'a yɛlɛma ne ka jamanadenw ko k'o tan de ni i ka a bɛn n'o ye ka na y a pas de problème moi je pense que ni o kɛra a bɛ caman bɔ gɛlɛya la o la mɔgɔw ɲɛ tɛ kuma bɛɛ ni gɛlɛya nana dɔrɔn kuntigi c'est à dire que chef de nɔ don ɲɛmɔgɔ de nɔ don o ka bɔ yen ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ka na. D'accord ok waati baba da kanu an bɛna e fan fɛ o ɲininkali kelen in na ayiwa min fɔ an ɲɛna ko démocratie ko fanga ye jamanadenw ta ye donc u b'a kalifa mɔgɔ la waatini kunkurun dɔ kɔnɔna na walasa a ka se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya mais an y'a ye o lafiya in i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a tɛ ka sɔrɔ ɲinifɛn ye min ye a tɛ ka se ka sɔrɔ o de b'a to vote kɔfɛ an bɛ vote maa min ye o kɔfɛ fanga bɛ daraka o la an bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka bɔ ko a jiginni ɲɛna ayiwa an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo jumɛn na laɲini ye min ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min na ka jamanadenw lafiya ka danaya don jamanadenw n'u ka marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ yɔrɔ caman na papitaw ye kuma caman fɔ n sɔnnen don olu ma mais n bɛ fɛ ka mun fara a kan démocratie in fana an ka a jateminɛ a sigiyɔrɔ ka ca a sigiyɔrɔ tɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ye o ye jamana kuntigi ye c'est vrai mɔgɔw y'u ka danaya ta k'a da ale de kan ale de bɛ mɔgɔw ale de y'a danaya ɲini ni hakilina dɔ de n'a bɛ f'o ma projet de société donc k'a bɛ o yɔrɔ la fana an kan ka jateminɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ jumɛn de sigira ni projet de société kan hakili la 2013 ala ka hinɛ la président Ibrahim Boubacar Keita a sigi kuma na kuma caman tun bɛ fɔ ne yɛrɛ n teri caman tun bɛ yen ni tun bɛ fɛ k'u sɛgɛn b'a fɔ président ka projet de société bɛ aw ka candidat ka projet de société bɛ a kuma kun cayara kosɛbɛ donc o fiɲɛni dɔ bɛ an ka kalataw la halisa mɔgɔw tɛ kala ta la mɔgɔw ye tugun surtout jamana ɲɛmɔgɔ kunda ka da k'a y'a fɔ a bɛna baara min kɛ nka mɔgɔw b'a ta ka da ko wɛrɛw de kan ninnu ko olu ka candidat don ninnu kan ka vota ye ne b'a dɔn a ye nin kɛ ka tɛmɛ a ye hakili la olu bɛɛ ye mɔgɔw ɲɛ kan ka yɛlɛ sisan k'a fɔ ka dɔn k'a fɔ a ye nin kɛ ka tɛmɛ walima kari ka mɔgɔ don o tɛ se ka mɔgɔ kɛ jamanakuntigi min bɛ mɔgɔw ka gɛlɛya ta ka b'u kan min bɛ se ni aw yɛrɛ y'aw ka gɛlɛya dɔn a b'aw ka gɛlɛya de ɲini a ka fɛɛrɛ kɔnɔ an ka gɛlɛya ye nin de denmisɛnnin kunda an ka gɛlɛya ye baarako ni nin de est-ce que o b'a ka fɛɛrɛw kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na lakana tɛ yen an ka gɛlɛya ye lakana de est ce que lakanabaliya tali ba la o b'a ka fɛɛrɛw kɔnɔ o ye fiɲɛ dɔ an kan ka min ta o ye jamana kuntigi kunda ka fara papitaw ye fɛn fɛn fɔ nka o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ye mun de jateminɛ an ka mara tagabolo de bɛɛ kan fanga nana ni sigida minnu ye n'a bɛ fɔ o ma institution a caman bɛ yen minnu t'u ka baara kɛ olu bɛɛ de bɛ na ni gɛlɛya hali n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ coup d'état ne yɛrɛ bolo coup d'état in fɛn dɔ de nana n'a ye mun de nana n'a ye sariya a tagabolo a jɔlen tɛ a jɔyɔrɔ de la o de y'a kɛ mɔgɔ ɲɛjɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔw la fo n'a kɛra sɔrɔdasiw ye sinon ni i ye jamana dɔw ta bɛnkan fanga bɛ yen n bɛ misali ta américains fɛ yen min kɛra kɔsa in na sariya de ye u ka jamana kuntigi lajɔ donc an ka fɛɛrɛ de kɛ sariya bɛ se k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw lajɔ cogo di ni o ma sɔrɔ fiyewu an tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ min na sɔrɔdasiw b'u da don ko la kuma bɛɛ donc sariya ka jɔ a jɔyɔrɔ la donc n ka kuma tun bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko marabolo minnu bɛ yen fo olu bɛɛ de ka jɔ jɔyɔrɔ la marabolo minnu bɛ yen ni o ye sariya ko ye fo olu bɛɛ de ka jɔ jɔyɔrɔ la sariya ka tigɛ ka d'a kan
nin de kan ka kɛ nin de man ka kɛ a tigi bɛ fanga la o ale tɛ fanga la o sariya man ka taa a fɛnkɛ fɛ mais an bɛ mun jateminɛ an ka jamanaw kɔnɔ ni mɔgɔ kɛra jamanakuntigi ye jamana fɛnw bɛɛ de bɛ taga o tigi sago la donc fo fɛn dɔw de ka sɔrɔ min tɛ taga jamana ɲɛmɔgɔ sago la min bɛ taga tilennenya sago la min bɛ taga tiɲɛ ale ni mɔgɔw bɛnna min kan ko ka kɛ min bɛ tɔgɔ la o fɔlɔ ye jumɛn ye o ye sariya in da sera ma a dɔw wɛrɛ fana ye jumɛn ye an b'a fɔ mun ma ko bulonba n y'a fɔ kuma daminɛ na n da sera ma k'a fɔ k'u ka baara ye ka sariya laɲɛnamaya ka sɔn a ma u ka baara dɔ fana ye ka président ye minnu sigi k'u ka baara kɛ ni o ye gouvernement ye k'olu kɔrɔsi mais n'i ye jateminɛ kɛ olu fiɲɛ caman olu ka baara fiɲɛ caman b'a la ka tɛmɛ o yɛrɛ kan n ko yamaruya dilen d'olu ma olu fana ka sariya ta n'a bɛ fɔ o ma initiative de loi n'i ye jateminɛ kɛ 5e législature in m'o o jateminɛ mais législature 4 fɔlɔ minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ o ye sariya mun ta n'a bɔra o ŋaniya la a tɛ sariya 20 bɔ wa a sariya 20 na 15 kun ye u yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw bɛ dɔ bɛ fara a kan cogo di donc o ye sariya 20 ɲɔgɔnna de ŋaniya ta a 15 bɛɛ kun ye an bɛ dɔ fara an ka indemnité kan yan an bɛ dɔ fara nin kan an bɛ dɔ fara nin kan donc o fana ye fiɲɛ dɔ ye mun yera an ka bɛnkan fanga la ni o kan ka corriger a dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye sisan an bɛ se kalatalaw yɛrɛ de ma o k'a fɔ minnu ye députés ye minnu ye maires ye mɔgɔ man ka kala ta mɔgɔ ye barisa a ye wari d'i ma i kan e yɛrɛ y'a fɔ ko n bɛ danaya d'a ma fɛn dɔ kan sangani dɔ kɔnɔ san 5 walima ni san hakɛ in kɔnɔ donc n'i b'o kɛ a tɛ se ka kɛ ka dan ko a bɛ wari di an bɛ taga kala ta ye a kan ka wale fɛn dɔ la donc n'olu olu bɛɛ de an kan ka olu bɛɛ de ta bala an ka olu bɛɛ de jateminɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu bɛɛ de la walasa bɛnkan fanga min bɛ yen a ka bɛn an sago ma sinon bi mɔgɔw b'a fɔ ko bɛnkan fanga ma kɛ mɔgɔ sakonako ye barisa bɛnkan fanga fana an b'a lawaleya i n'a fɔ a ɲininen don a ka lawaleya cogo min na kala ma ta tacogo la n kan tɛ kalatalaw kalata tagabolo dɔrɔn ma n'o ye institution ye mais kala yɛrɛ bɛ ta mun kama a bɛ ta cogo di jɔn de bɛ kala ta fiɲɛ b'olu bɛɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ marabolo minnu bɛ yen ni bɛnkan fanga y'olu sigi hali ni a dɔw sigila o sigicogo la u kan ka baara min kɛ u ma jɔ o la n bɛ bɔ kuma la ni mun ye o don o ye communiqué dɔ ye ni o ye UNTM ye communiqué dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ yen ko u b'a ɲini commerçants fɛ halisa faso kanu ka don u la u ka dɔ bɔ gɛlɛya la n ye communiqué in ta n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min y'a signé a tigi de ye conseil économique social et culturel ye n tilala k'a fɔ ko mais nin communiqué in yɛrɛ bɛnnen don conseil économique social et culturel la ka tɛmɛ UNTM kan mun na mɔgɔw tɛ comité conseil économique social et culturel bɛɛ t'a dɔn a bɛɛ ye mun kan nka a bɛɛ in de an minnu bɛ yen ni y'an consommateur minnu ye an minnu bɛ yen n'an ye jamanadenw ye an ka hakɛw tɔbɔtɔli minnu bɛ gouvernement ale ni assemblée olu fɛ a sigilen don o de kama donc olu de bɛ yen walasa u ka mɔgɔw ka kɛnɛya ko ka kalan ko ka hakɛw ka pouvoir d'achat o tɔbɔtɔli u bɛ yen o de kama donc olu fana kulu ye minnu kan k'u jɔyɔrɔ fa jamana tagabolo la donc kulu bɛɛ kan ka jɔ i jɔyɔrɔ la ni bɛɛ jɔra i jɔyɔrɔ la halisa fiɲɛ yala la o tuma na an bɛ se k'a fɔ bɛnkan fanga in t'an ka ko ye an ka dɔ wɛrɛ ɲɛɲini. D'accord, ok, o b'a to jamukan kɔni sera a kuncɛ mɔgɔ la ka bɔ ko dɔɔni tɛ tɔ to ko la ayiwa Bubakar Payitaho an bɛ kuma kuncɛ kuma di i ma. Bon kuma kuncɛ kuma la n bɛ fɛ ka a tɔgɔ Dagadu ka kuma yɔrɔnin parce que n'i ye kalatalaw minnu bɛ kala ta parce que f'i ka élection enjeu dɔn élection ye wagati ye ne bɛ taa n ka jamana ta n ka commune ta n ka quartier ta n b'a di dɔ ma san 5 san 10 wagati dɔ kɔnɔ a bɛ kuma n tɔgɔ la a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne tɔgɔ la donc fo kalafila ko o dɔn maintenant o de la en 2005 aide u ye musaka voté assemblée la ko k'a di parti politique ma ko ka o kalan de kɛ mais 2005 a maintenant an y'a jateminɛ miliyari joli taara ka taga di parti politique ma u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ est ce que wagati ma se hali o wari min donna ka auditer minnu y'a wari ta fo bi a y'a wari kɛ cogo di parce que an t'a dɔn n'i ye Mali politique mɔgɔ parti politique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka militant bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ mɔgɔ miliyɔn 2 bɔ parce que ne ye stade fa bi sini ne bɛ stade fa et ka mɔgɔ o mot de c'est ça non faut mɔgɔ élection en jeu faut o ka fɔ mɔgɔ ye maintenant le fait que o tɛ ka kɛ est ce que an tɛ se ka bisigi k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana ka laɲini dɔw ye mɔgɔ kana bɔ fili yɛrɛ la fiyewu ko in ka to nin cogo la donc tant que ko in b'o o cogo la i da sera kiriko ma parce que bi ni fantan n'i taara diɲɛ jamanaba fɛn fɛn na sariyaw kɛlen don ka fantan de protéger i tɛ bi fantan kan fantan ka hakɛw de sinsinnen don kosɛbɛ dɛsɛbagatɔ ka hakɛ mais yan nɔ n'i nana an ka jamanaw kɔnɔ ni se b'i ye e bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ hali ka mɔgɔ faga fɛn tɛ bɔ a la
donc o fana ye filiba ye an ka démocratie la fo k'o labɛn k'a dɔn citoyen jamanaden k'a dɔn ne ka jamanadenya hakɛ de ye nin ye wa kalafili ye ne ma wajibi ye parce que n bɛ n ka jamana ta n b'a di dɔ ma n b'a di mɔgɔ ma fo o ka kɛ mɔgɔ ye a bɛna ne ka laɲiniw ta ba la donc o la o ka kɔn ɲɛ fo ne ka kalan fɔlɔ jamanadenya la ne ka kalan c'est à dire kalafili la alors que musaka dun bɛ bɔ ka di parti politique ma de 2005 à maintenant o nafolo minnu bɔra a kan ka auditer voilà n bɛ se k'o de fara kuma kan ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ye bɛ k'an lajɛ nin wagati na ka bɛɛ lajɛlen fo. d'accord n'ala sɔnna komi y'a fɔ cogo min na parti jɔyɔrɔ ye yanni olu k'o jɔyɔrɔ fa an mun de kunnafonidila ye an b'an jɔyɔrɔ fa o ko la ka se ka population bilasira kosɛbɛ ayiwa Baba Dako kuma kuncɛ kuma. n bɛ foli kɛ ka Papitaw fo k'i yɛrɛ fo a kɛra kɛnɛ ye an ye caman faamu hakili nin n'a ɲɔgɔnnaw de kan ka caya halisa hakilina falen ka kɛ jamana gɛlɛya kan fura kelen tɛ yen jamana gɛlɛya in na hakilinaw faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ fura ye an bɛɛ bɛ sɔn min ma sinon fura ka ca Papitaw n'a ka fura don ne ni n ka fura don e yɛrɛ n'i ka fura don mais an bɛɛ bɛnna fura min ma a ka ca Ala fɛ bɛɛ sago bɛ bɔ o la. d'accord ok Ɔrɔn TV tɔgɔ la an ka foli bɛ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka an filɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi maa welelen kun ye Boubacar Païtaw n'ale ye kunnafonidila ye aujourd'hui Mali mɔgɔ wele filanan ale ye Baba Dako ye ɲininikɛla don OCGS an ka foli bɛ aw ye Ɔrɔn TV tɔgɔ la ka foli di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an kumana danabaliya min bɛ jamanadenw ale ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ a danabaliya in bɛ se ka ban cogo min na an ye dɔɔni fɔ a la komi Baba Dako yɛrɛ fɔ cogo min na bɛɛ n'a ka fura don donc solution tɛ yen ko o ye solution universelle ye donc n'an farala ɲɔgɔn kan hakili la an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la équipe technique la Fatoumata Jakite tun bɛ yen nɔ Rokia Fane Malik Konate ale bɛ diffusion assuré an bɛ a laban ka dugawu kɛ an ka jamana ye Ala ka Mali lakana Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ wasalam.